اوے کلمہ پڑھن والےو اصلاح دے طور تے ہاتھ جوڑ کے گل کر رہے ہیں کہ یار کیویں تیرا جگرا پیندا ہے کیویں حوصلہ پیندا ہے کہ سیرت لکھ دینا ہے جشن مصطفیٰ پھر چھری آپ چلانا ہے جناب لکھ دینا جشن عید میلاد النبی نبی پاک دے نام تے چھریاں آپ چلانا ہے اے تے ہن انہاں دے علماء نے فتوی بھی دیتے نے لاہور جامعہ نعیمیہ انہاں دا ہیڈ آفس اوتھوں بھی فتوی جاری ہو گیا ہے اے نبی علیہ السلام دی توہین کیتی جا رہی ہے جدو جاہل ممبراں دے وارث بن گئے جدو بیوقوف ممبراں تے آن گے اودو بدعات پھیلن گیاں خرافات پھیلن گیاں اودو جناب نبی علیہ السلام دی شریعت نو ماد اللہ تماشا بنایا جائے گا او اسلام دا لبادہ اڑ کے کیوں نبی علیہ السلام دی شریعت دا جلوس پہ کر دے ہو اے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ صحابہ غم چ مبتلا نے تو جشن چ مبتلا ہے الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، وڈیائی، شہنشائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. اس کلے حکمران دی حکمرانی ہے، کلے حکمران دی بادشاہت ہے، بادشاہی رہے گی. اس تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام آمینہ دے لال ویکر حسن و جمال شمس الجہا بدر التجا نور الہدا سید القنین سید الثقلین ساقی کوثر شافی معاشر امام الانبیاء حبیب خدا حبیب کبریا مکے دے در یتیم شیما دے ویر جگاں دے پیر رب دے حبیب تہاڈے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز دوستو، موقع بزرگو، میں جس مقام عظیم و شان نو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر چکے ہیں. اللہ دی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا آخری پارہ ہے اور آخری سورتاں دے وچوں ایک سورت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے جس دا نام نصر ہے. اس سورت دا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ اے سورت سید القنین سید الثقلین جگاں دے پیر رب دے حبیب تہاڈے میرے دل دی بہار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا پیغام لے کے آئی. اے جڑا مہینہ ربیع الاول دا اپنے اختتام دی طرف رواں دواں، اسی مہینے دے اندر آمینہ دلال تشریف لے آئے اور اسی مہینے دے اندر آپ نے اس دنیا نو الوداع کیا اور اپنے مال کے حقیقی دے پاس تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دی تاریخ دے اندر اختلافات نے. آپ دی وفات والی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک دا اتفاق ہے. وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول. اج تو
کچھ عرصہ قبل 12 والے دن دے اشتہارات جڑے چھایا ہوندے اور وفات دے اشتہار چھایا ہوندے سن. پھر کچھ وقت تو بعد اس دن نو عید دا دن دے قرار دے دیتا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات دی بجائے اس دن نو پیدائش دا دن کہہ کے تے جشن پورے ملک چ منایا جاندا ہے کہ جندا قرآن و حدیث دے نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں. میں تواڈے سامنے اللہ دی رحمت دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دا تذکرہ کرنا چاہنا. بعض ساڈے لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ موت جڑا ہے یہ انبیاء واسطے بولنا توہین ہے. حالانکہ اللہ نے کئی مقامات تے انبیاء دے نالے بات کی اور لفظ موت آیا. اگر میں دلائل دین لگ پاواں موت دے انبیاء دے نال تے اے وقت مک جائے گا، اصل منظمون تو اسی رہ جاواں گے. عزیز دوستو بزرگو، اس دنیا تے بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے لوگ آئے، بڑے بڑے حسین اور بڑے بڑے فتین اور بڑے بڑے ذہین لوگ اس دنیا تے آئے. ہر انسان نے اپنا وقت گزاریا تو کچھ دیر تو بعد انہوں اس دنیا تو جانا پیا. اسی طرح ہی آمینہ دے لال بھی اس دنیا تے تشریف لے آئے. آمینہ دے لال نے اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری نبھائی. جدو ذمہ داری مکمل ہو گئی تے آپ بھی تشریف لے گئے. میں بات نو شروع کرنا چاہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو حج کیتا ہے تے آپ نے حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا ہے تے صحابہ جڑے شمار کیتے گئے نے اتھے جمع ہوئے نے اور غالباً 1,44,000 یعنی 1.5 لاکھ صحابی اکٹھا ہویا حج کرنے واسطے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو خطبہ ارشاد فرمایا تے آپ نے فرمایا لوگو اے میرے صحابیو میں تہاڈے کولوں ایک بات پوچھنا چاہنا. صحابہ نے یک زبان ہو کے کیا اللہ دے رسول حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا کیا میں تواڈے تک پورا دین پہنچا دیتا ہے. صحابہ نے یک زبان ہو کے کیا جی اللہ دے رسول تساں ساڈے تک سارا دین پہنچا دیتا ہے. آپ نے ایک ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا اپنے بیوی بچیاں دا خیال کریا جے، اپنے غلاماں دا خیال کریا جے، صلہ رحمی کریا جے، قرآن اور حدیث نو تھامبے رکھیا جے. اس طرح دیاں باتاں ارشاد فرمائیاں تے فرمایا میں تواڈے تک کیا پورا دین پہنچا دیتا ہے. صحابہ کہن لگے جی اللہ دے رسول. تے نبی علیہ السلام آسمان دی طرف منہ کر کے ایک جملہ ارشاد فرماندے نے اللہم شہادتا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم شہادتا، اے میرے اللہ گواہ ہو جا، اے میرے اللہ شاہد ہو جا، میں تیری ذمہ داری جو تو میرے ذمہ لگائی ہے پوری نبھا دیتی ہے. میں اپنی ڈیوٹیاں مکمل کر دیتیاں نے. اے جڑی تیری مخلوق تے میرے صحابہ نے یہ بھی گواہیاں دے رہے نے کہ تساں اپنی ذمہ داری مکمل نبھا چکے ہو. اللہ فرماندے نے آسمان تو قرآن نازل ہو جاندا ہے. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم و نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا.
अल्लाह फरमाते ने ऐ साडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुसा दीन इस्लाम पूरा पूरा इन्हां तक पहुंचा दिता है। ये नेमत इस्लाम नू तुसा मुकम्मल फरमा दिता है ते असां भी दीन वाला दरवाजा हुण बंद कर दिता है ते दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुके हैं। ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां डुल पैंदियां ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रोन लग पैंदे ने। सहाबा आंदे ने सिद्दीक एवें रोन लग पैना हर गल दे। भला कोई गल जड़ा तू रो रहे हैं सगों खुशी दा दिन खुशी मनानी चाहिए कि अज दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुके हैं। अज दीन मुकम्मल और कंप्लीट हो चुके हैं। सानू ते खुशी दा इजहार करना चाहिए। ते अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक नू बड़ी फहमो फरासत अता फरमाई है, बड़ी दनाई अता फरमाई है। ते सैयदना सिद्दीक फरमाते ने ओ मेरे ओ यारो मेरे ओ साथियो जिदो दीन मुकम्मल हो गया है ते नबी दी ड्यूटी मुकम्मल हो गई है। ते जिदो नबी दी ड्यूटी मुकम्मल हो जाए ते फिर नबी बहुती देर दुनिया ते नहीं रहा करदा। इहदा मतलब है कि चिट्ठी जड़ी आ गई है कंप्लीट होने का खाता आया है। हुण अनकरीब आमिना दे लाल सानू छोड़ के चले जाणगे। हुण दीन मुकम्मल हो गया ते आमिना दे लाल भी चले जाणगे। आप दियां जिम्मेदारियां खत्म हो चुकियां ने। नबी सलाम दे यारां नू परेशानी लग जाती है कि जदों दीन मुकम्मल हो गया हुण आमिना दे लाल नहीं दुनिया ते रहणगे। आप मक्कियों सफर करते ने ते मदीने पहुंच जाते ने। हज करके आप अपने यारां दे नाल आ जाते ने। जिलहज दा महीना भी गुजर जाता है, मुहर्रम दा महीना भी गुजर जाता है ते सफर दा महीना भी गुजर जाता है। सफर की 29 तारीख है। नबी सलातो सलाम एक सहाबी दा जनाजा पढ़ाउण वास्ते जन्नतुल बकी दे अंदर तशरीफ लै जाते ने। आप जनाजा पढ़ा के जदों वापस आते ने ते आप दे सर मुबारक च दर्द होना शुरू हो जाता है। नबी सलाम घर दे अंदर पहुँचते ने ते आप दे सर दे अंदर दर्द बड़ी शदीद हो रही है। ते नबी सलाम फरमाते ने नहीं ऐसा प्यार है मेरे सिर दे अंदर दर्द इतनी हो रही है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये केड़ी हस्ती फरमा रही है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। मक्के वालियां ने दंद मुबारक शहीद कर दिते। आप हौसला नहीं हारे। तरह तरह दियां मुसाइब दे अंदर मुब्तला किया गया ते नबी सलाम ने इजहार कमजोरी नहीं किया। इस दर्द इन्नी शदीद हुई है असल दे अंदर दर्द पैगाम मौत आ चुके हैं। नबी सलाम फरमाते ने ऐशा मेरे सिर च दर्द बहुत शदीद हो रही है। तो सईदा ऐशा अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे रसूल पता नहीं की वजह मैनू भी दर्द बहुत सिर दे अंदर हो रहे है। नबी सलाम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये 29 सफर की तारीख है। नबी सलाम नू बुखार हो जाता है। नबी सलाम नू बुखार इतना शदीद होंदा है हदीस पाक चाहता है जिन्ना बुखार एक बंदे नू चढ़दा है नबी सलाम नू जिन्ना दो बंदियां नू बुखार चढ़दा है नबी सलाम नू कल्लियां नू इन्ना बुखार हो गया है। इधरों नबी सलाम अपने यारां नाल गल्लां करदे ने ते जुदाई वालियां करदे ने। नबी सलाम ने सैयदना माज नू बुलाया ते सैयदना माज बिन जबल तशरीफ ले आए हाज़िर खिदमत हो गए। ये जेड़े वाकयात वफात तो कबल पेश आए ने वफात के करीब करके ओ मैं एक दो वाकया तेरे गोश गुजार करा ताकि तेरी तसल्ली हो जाए कि
हकीकत कुछ हो रहे, हक कुछ हो रहे ते बातल कुछ हो रहे, सच कुछ है ते झूठ कुछ है। ऐ जितने मौलवी पूरे मुल्क दे अंदर जश्न मना रहे ने और इस दीन नू, इस दिन नू ईद दा दिन इकरार कर रहे ने, मैं नहीं चाहता कि मैं इस पासे चला जावां, वरना मेरा दिल करदा है मैं ऐसा सवागा इन्हां ते फेरा ना कुरान हदीस च हवाले दे दे के आइंदा साल तक याद रखन कि कोई अहले तौहीद, कोई अहले हदीस, कोई नबी सलाम दा गुलाम, नबी सलाम दा नौकर, नबी सलाम दा नौकरां दा नौकर ने साडे ते सवागा फेरिया सी ते हकीकत सुनाई सी। ऐसे इन्हां दे मैं चंगियाड़े जालमां दे पावां जेड़ा नबी सलाम दी वफात ते जश्न मनांदे ने, शर्म नहीं आउंदी, हया नहीं आउंदा, रब कोलों डरदे नहीं। ओ एक चक वाले हो, गवाह रहे हो, मैं एक गल अर्ज करना चाहना, अगर मेरे बाप दी मैयत घर पई होए, तुहाडे किसी अजीज दी मैयत घर पई होए, क्या असी जश्न मनावांगे, खुशियां मनावांगे, असी गम करांगे, असी मातम करांगे, असी हंझू बहावांगे? इधर फातिमा दा बाबा दुनिया तो जा रहे हैं, ए मौलवी जश्न मना रहे ने। अल्लाह इन्हां लोगां नू हदायत नसीब फरमाए। मेरी कौम दे नाल कोई लड़ाई नहीं, मैं कौम नू कोई ताना नहीं दे रहा, मैं ते उन्हां लोगां नू, उन्हां मौलवियां नू गुजारिश कर रहा जेड़े इस कौम दा माल भी लुटदे ने ते इस कौम दा ईमान भी लुटी जांदे ने। रब कोलों डरना चाहिए। मैं जेड़ी बात अर्ज कर रहा, नबी सलातो व सलाम ने सैयदना माद रजी अल्लाह ताला अन्हो नू बुलाया। सैयदना माद खिदमत दे अंदर आके हाज़र हो जाते ने, नबी सलाम दी खिदमत च हाज़र होके अर्ज करते ने, अल्लाह दा रसूल आर्डर किए। आ फरमाते ने, माद मैं तेरिया जिम्मेदारियां ते ड्यूटियां जेड़ियां ने वो यमन दे अंदर लगा दितियां ने, ते यमन तू टुर जा, यमन दे अंदर जाके अल्लाह दा दीन सुनाना, अल्लाह दा दीन इस्लाम लोगां तक पहुंचा, कुरान और हदीस दी तालीम देना। ते सैयदना माद रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करदे ने, सोनियो मेरी वालदा ज़ईफ़ उल-उमर है, मेरी वालदा बीमार है, मैं उन्हां दी खिदमत करना वा, मैं किवें जा सकना वा? आ फरमांदे ने, यार माद मैं ते नहीं तेरियां ड्यूटियां लगाइयां, आसमान दे रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमा दिता है। तो सैयदना माद अर्ज करदे ने, मेरा नाम लिया गया। आ फरमांदे ने, हाँ माद आसमान तो आवाज़ आई है, मैनू जबरील पैगाम दे के गया है कि यमन दे अंदर कुरान और हदीस की तालीम की बड़ी जरूरत है, ते अपने यार माज दियां ड्यूटियां उत्थे लगा दिओ। ते सैयदना माद ने घर जाके खुशी दे नाल मां नूं दसिया, ते जिहड़ी मां कईयां सालां तो चारपाई नाल चारपाई होई सी, पहलों मां दर्द करदे ने, मां प्यारी है, नबी सलाम मैनू यमन भेज रहे ने, ते मां दी वे पुत्र माद मेरियां खिदमतां कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? तो सैयदना माद आंदे ने, मां प्यारी है, मैं नबी सलाम नूं अर्ज कीता ते आपने क्या मैं ते नहीं ड्यूटियां लगाइयां, ये तेरियां जिम्मेदारियां आसमान तो लगियां ने। ते मां दी माद तेरा नाम लिया रब सोने ने, क्या हाँ मैनू नबी पाक ने दसिया है कि मेरा नाम लैके क्या गया? तो खुशी दे नाल इंज छलांग लगांदियां ने ते चारपाई तो नीचे आ जांदियां ने, आंदियां ने, माद जे आसमाना तो फैसले हो चुके ने ते तू टुर जा, मैनू भी रब ने शफावां दे दितियां ने, जा जा के रब दा दीन सुना। सैयदना माद अपना समान लैके आ जांदे ने, ते सैयदना माद जेड़े ने घोड़े दे उपर सवार ने, ते नबी सलाम ने मुहार पड़ी है, ते मदीने लैके ते अलविदाई रस्ते ते जा रहे ने। यमन मदीने बाहर नबी सलाम अलविदा करने वास्ते जा रहे ने, ते सैयदना माद दा दिल करदा मैं सवारी तो नीचे उतर जावा, ते आमिना दिलाल सवार हो जन, मैं खिदमत ही कुछ कर लावा। इन्हां दा दिल करदा मैं थले उतरा। आ फरमांदे ने, नहीं माज तू नहीं उतरना, तू हुण मुबल्लिग़े इस्लाम है। नबी सलाम ने वेखाल में दीन दियां कदर
कीतियां इज्जतां कीतियां फरमांदे ने माज हुण यार तू मुबल्लिग इस्लाम बन चुके हैं, तू इस्लाम दी तबलीग करने वास्ते जा रहे हैं ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल करदा है कि मैं भी कुछ मुबल्लिग इस्लाम दी खिदमत कर लवां। इत्थे ते मुबल्लिग इस्लाम दियां दीन दे उलमाए कराम दियां इज्जतां नूं जो छालिया जांदा है। ये ते रब दी अदालत च क़यामत नूं फैसले होणगे ना कि उलमा नूं जिहड़े लोग तंग करते रहे ने उन्हां दा अंजामे अखीर की होना है, उन्हां दा अखीरला वेला कैसा आएगा। मैं अज एक बददुआ करन लगा मिंबरे रसूल ते खड़ा होके, अल्लाह पूरी दुनिया दे अंदर जिथे भी कुरान और हदीस दे दाइयां नूं सताया जांदा है, हक वालियां नूं तड़फाया जांदा है ते जेड़े तड़फांदे ने उन्हां लोगां नूं इबरत दा निशान बना कि लोग कहण ए कुत्ता होए जेड़ा दीन इस्लाम दे मुबल्लिग नूं सतांदा सी, जेड़ा आलमे दीन नूं रवांदा सी। इहदी अखां च मैं रात एक कौल पढ़िया, मेरा सीना फट गया। ओ कौल लिखिया कहंदा जेड़ा आलमे दीन दी अख च हंझू ले आंदा है, ओ असल हंझू नहीं आया, ओ बंदा अपनी जिंदगी च एक सलाब ले आ रहा है। ये सलाब एक बहुत बड़ा रेला बन के इहदी जिंदगी नाल टकराएगा, तेनू तबाह करके रख देगा। उलमाए कराम दी कदर करया कर, जेड़े कुरान सुनांदे ने, हदीस सुनांदे ने, तौहीद सुनांदे ने, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दी तालीम देंदे ने। आप फरमांदे ने माग तू मुबल्लिग इस्लाम है, तेरी इज्जत अल्लाह ने बड़ी बना दी है ते आपने मुहार पड़ी है ते माग नूं नसीहतां करी जा रहे ने। आप फरमांदे ने माज इंज नहीं करना, माज इंज नहीं करना, माज हिकमत दनाई दे नाल लोगां नूं कुरान और हदीस सुनाना है ते गल्लां करदियां जिथे नबी अलैहिस्सलाम ने अलविदा करना है वो मुकाम आ गया ते आ फरमांदे ने यार माग शायद हुण तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके, शायद तू दोबारा आए मेरी मस्जिद ते तेनू मिल जाएगी ते मेरी शायद तेनू कबर ही वेखनी पै जाए, शायद तेरी हुण मेरी मुलाकात ना होए, तेरा मेरा मेरी कबर ते मुलाकात हुण मेरी कबर तेनू नजर आए। सैयदना माज दियां ढाई निकल जांदियां ने, चीखां बुलंद हो जांदियां ने, माज रोई जांदे ने ते नबी अलैहिस्सलाम नूं वेखी जांदे ने। हुण आप दे हुक्म दे पाबंद ने कि यमन जाना पैना है ते दिल नहीं करदा कि नबी अलैहिस्सलाम तो जुदा हो जावां। माज रोई जांदे ने ते आप नूं तकी जा रहे ने, दिल करदा कि आप दियां खिदमतां करां, यमन फिर चला जावांगा। पर सैयदना माज नबी अलैहिस्सलाम दा हुक्म मन के चले गए ते इंज सवारी रोक रोक माज जेड़ा नबी अलैहिस्सलाम नूं वापस मदीने आ जांदियां वेंदा है, आप दियां ज़ियारतां करदा है ते सफर कर रहा है ते मुड़ मुड़ वेंदा है। सहाबा नूं नबी अलैहिस्सलाम दे नाल प्यार ही इन्ना है, नबी अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत ही इन्नी है। सैयदना माज जेड़े ने अलविदा चले जांदे ने, नबी अलैहिस्सलाम दी तबीयत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। पहले हफ्ते दो हफ्ते नबी अलैहिस्सलाम सख्त बीमार रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम नूं पहले हफ्ते बहुत शदीद बुखार होंदा है। आप मस्जिद दे अंदर कदी चले जाते ने, कदी नहीं जाया जाता ते कदी नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अली ते सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे कंधियां दा सहारा लैके ते मस्जिद दे अंदर तशरीफ लै जाते ने ते आप दे पाँव मुबारक जेड़े ने, पैर मुबारक जेड़े ने इंज जमीन ते कसीड़ दे जाते ने। जो एक हफ्ता मुकम्मल होया ना ते आप दी बेटी फातिमा आईयां, देखिया नबी अलैहिस्सलाम दी तबीयत बड़ी खराब है ते अपनियां सारियां मावां नूं जमा कर लिया। पहले ते नबी अलैहिस्सलाम वारियां दे मुताबिक अपनियां बीवियां दे घर जाते रहे, कदी सैयदना सौदा दे घर, कदी मैमूना दे घर, कदी सैयदना जवेरिया दे घर, कदी सैयदना हफ्सा दे घर, कदी सैयदना ऐशा दे घर, कदी सैयदना मारिया किब्तिया दे घर, कदी सैयदना उम्मे सुलैम दे घर नबी अलैहिस्सलाम जाते रहे। जो एक हफ्ता गुजर गया तो आप दी तबीयत बड़ी खराब हो चुकी है। सैयदा फातिमा ने अपनियां मावां नूं इकट्ठियां कीता ते अर्ज कर दियां ने, तुसीं देख रही हो मेरे अब्बू किन्नी तकलीफ
तकलीफ दे अंदर ने मेरे अब्बू दी तबीयत किन्नी ने ढाल ते मैं तो आनी आ मेरे अब्बू नू एक जगह ते ही आराम करन दिओ मेरे अब्बू कोलो रोज रोज किसी दे घर नहीं जाया जांदा सैयदा फातिमा रोंदियां ने ते नाल आंदियां ने मेरे बाप नू तकलीफ बड़ी है मेरे बाप नू बीमारी दी शिद्दत बड़ी है ते सारियां यक जुबान हो के आंदियां ने जिथे आप राजी ने असी भी खुश हाँ अल्लाह दे रसूल दी रजा चाहिए साडी रजा है आ सुभान अल्लाह मैं कुर्बान जावां कैसियां बीवियां ने इथे एक हुंदी है ते परने पा छड़दी है घर घर रोंदी फिरदी है मैनू ते पुछदा नहीं मैनू ते कुछ देंदा नहीं इधर मैं कुर्बान जावां नबी दियां बीवियां ने ते हक भी अदा कीता आंदियां ने अल्लाह दे रसूल जो राजी ने असी भी उंजी राजी हाँ ते नबी अलैहि सलाम दी ख्वाहिश कि मैं ऐशा दे हुजरे दे अंदर तशरीफ ले जावा आप नू सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर ले जाया गया आप उथे आराम करना शुरू कर देंदे ने एक दिन आप फरमांदे ने अपने सहाबी एक नू कि सारे सहाबियां नू मस्जिद च इकट्ठियां कीता जाए सारे सहाबियां नू मस्जिद नबी च इकट्ठा कीता गया आप नू भी लियांदा गया ते आप दा मिंबर भी लियांदा गया आप अपने मिंबर ते जलवादार होए आप अपने मिंबर ते तशरीफ लैके आंदे ने नबी अलैहि सलाम ने खुतबा पढ़ के कुछ गल्लां कीतियां ते आप फरमांदे ने मेरे ओ यारो मैं तुहाडे विच काफ़ी लंबा अरसा गुजारिया है जे मेरी जुबान की वजह तो कैसा लीडर है कैसा रहबर है कैसा रहनुमा है कैसा जनाब पीर ते मुर्शद है मैं कुर्बान जावां ते कैसा इमाम है एवें ते नहीं ना इमामुल अंबिया किवें आंदे ने वड्डियां दियां सोचां भी वड्डियां हुंदियां ने आप फरमांदे ने जे मेरी जुबान दी वजह तो किसी नू कोई तकलीफ हुई होए ते मैं उनकी माजरत चाहना वा या मेरे कोलों किसी नू कोई सजा या कोई चीज बज गई होए मैं उनकी भी माजरत चाहना जे बदला लेना चाहे क्या फरमांदे ने मैं बदला देन लई तैयार हाँ जनाब एक सहाबी उठदा ते अर्ज करदा अल्लाह दे रसूल मैं बदला लेना है आप फरमांदे ने आ जा बई कादा बदला लेना ही आंदा एक मौके दे तुसा मैनू छड़ी मारी सी तुसा मैनू स्टिक मारी सी सोटी मारी सी आप फरमांदे ने नू सोटी दिओ ते मेरे कोलों बदला ले ले सहाबा दियां अखां च हंझू आ गए ते सहाबा आंदे ने केड़ा एडा जुरतमंद जेड़ा नबी अलैहि सलाम कोलों बदले लैण वास्ते खड़ा हो गया है ये अर्ज करदा अल्लाह दे रसूल जी जदों मेरे जिस्म ते सोटी वजी सी मेरे जिस्म ते कुर्ता कोई नहीं सी कमीज कोई नहीं सी मेरा जिस्म नंगा सी ते लिहाजा मैं बदला लेना ते जिस्म नंगा कीता जाए आप दी तबीयत इतनी खराब है कि आपने बामुश्किल अपना कुर्ता उतारिया ते सहाबा रोई जांदे ने ते कहंदे होणगे यार की पिया करना क्यों नबी अलैहि सलाम नू परेशान पिया करना क्यों आप दा कुर्ता मुबारक लवा रहे हैं ते क्यों बदले लैन लई तैयार हो रहे हैं कोई सहाबा गुस्सा करदे ने ते कोई इहनू समझांदे ने पर ये समझदा नहीं ये आंदा मैं बदला लेना ही लेना है आ फरमांदे ने इहनू रोको ना इहनू टोको ना इहनू बदला लैन दिओ इहनू अगे आन दिओ मैं बदला देन लई तैयार हाँ ये सहाबी जुरत करके ते अगे पहुंचदा जदों नबी अलैहि सलाम दे कोल पहुंचदा इहनू सोटी दित्ती जांदी है ते ये सोटी तोड़ के परां सुटदा ते मोहरे नबूवत दे उत्ते अपने होंठ रख देंदा जिहड़ी अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम दे जिस्म मुबारक ते मोहरे नबूवत लाई सी उहदे ते होंठ रख के ते चुम्मन लग पैंदा आंदा अल्लाह दे रसूल ते बहाना सी असल सबब सी मैं चाहना वा कि तुसी सानू जुदाइयां दे रहे हो मैं आखिरी वेले मोहरे नबूवत ही चुम लवां तुहाडे जिस्म दे नाल ही मेरा जिस्म लग जाए ते मैं फखर करया करां कि मैं ओ खुश नसीब हाँ जिन्हें मोहरे नबूवत दे बोसे ले ने मैं ओ खुश नसीब हाँ कि आप दा कुर्ता भी विच आयल कोई नहीं सी वो भी कोई नहीं आड़ सी ते मैं आप दे जिस्म दे नाल अपना जिस्म लगाया मैं ओ खुश नसीब हाँ जिन्हें मोहरे नबूवत दियां जो
मोहरे नबूवत नूं चुमिया, जिन्हें मोहरे नबूवत ते अपने होंठ लगाए ने, ते सहाबा दियां चीखां निकल गईयां, आंदे ने अज बाजी लै गए है, इहदे मुकद्दरां नूं कोई नहीं रल सकदा। ये आसमान तो फैसला होया ना कि इनू मोहरे नबूवत दा बोसा दे दिता जाए। उन्हें केड़ा बोसा लिया, एक उन्हें ते पता नहीं किन्ने कोई बोसे लए ने। ये मजलिस इख्तिताम पजीर हुंदी है ते आप घर चले जांदे ने, आप नूं घर लजाया जांदा है ते बुखार इन्ना शदीद हो चुके है कि नबी सलाम फरमाते ने कि मेरे वास्ते 7 खूहां दा पानी ले आंदा जाए। 7 खूहां दा पानी ले आंदा गया, आप नूं एक टप दे अंदर बिठाया गया, आप दे ऊपर पानी बहाया गया ते नबी सलाम फरमाते ने कुछ मेरी तबीयत च फर्क आया है ते आप इंज घर चले जाते ने, आराम करते ने। ते नबी सलाम दा कदी दिल करदा ते इंज पर्दा हटा के सहाबा नूं तकदे ते मुस्कुरांदे। तबीयत इन्नी खराब है कि आवाज मारन दी हिम्मत कोई नहीं। ये वक्त गुजरदा रहा ते जनाब 12 रबीउल अव्वल तो 2-3 दिन पहलों आप सईदा ऐशा नूं फरमांदे ने, ऐशा प्यारी है अमरु अबा बकरिन फलयुसल्लु बिन्नास, अबू बकर नूं कहो कि नमाज पढ़ा देन, मेरे कोल हुण आया नहीं जाना। सईदा ऐशा रोन लग पियां ते आंदियां ने अल्लाह दे रसूल हिम्मत करो ते मेरा बाप इन्ना दिल दा सख्त नहीं ते मेरे बाप कोलों इस मुसल्ले ते खड़ा नहीं होया जाना। हजरत उमर नूं कह दिओ कि नमाज पढ़ा दे, मेरा बाप दिल दा बड़ा नरम है, उमर दी तबीयत जरा सख्त है, इस मुसल्ले ते खलोना एडा सौखा काम नहीं। आप फरमाते ने ऐसा प्यारी है जो मैं जो कह रहा अबू बकर नूं कह दिओ मुसल्ले ते खड़ा हो जाए। ओ काले रंग वाले, काले लिबास वाले, काले ईमान वाले, कर अबू बकर नूं जुदा नबी सलाम नालों। आपने अपनी जिंदगी च सैयदना अबू बकर नूं अपने मुसल्ले ते खड़ा कीता। जिन्ना मर्जी भौंकदा फिर कायनात दे अंदर, तू अबू बकर नूं नबी सलाम नालों जुदा नहीं कर सकदा, वक्त नहीं कर सकदा, लैदा नहीं कर सकदा। आपने अपनी जिंदगी दे अंदर अबू बकर नूं अपना नैब मुकर्रर करके इमाम क़यामत तक मोहर ला दी है कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले दा इमाम अबू बकर ही है। ऐ यारी और ऐ वफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी वफा दा मुल पिया। अज कोई एक टके दा बंदा उठ के ते अबू बकर दे ईमान ते डाका मारे, चीर ना देंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। सुनो सईदा ऐशा अर्ज़ कर दियां ने अल्लाह दे रसूल जी उमर नूं फरमा दिओ नमाज पढ़ा देन। आप फरमाते ने ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आसमान तो ही फैसला हो चुके हैं। पता चलिया नबी सलाम ने फैसला नहीं फरमाया, अबू बकर दी इमामत दा फैसला आसमान तो आया है ते अबू बकर नूं नबी सलाम ने अपना नैब इमाम बनाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते ने, 3 दिन नमाज़ां पढ़ाइयां। एक दिन नबी सलाम तशरीफ ले आंदे ने, सैयदना अबू बकर नमाज पढ़ा रहे ने तो सहाबा नूं पता चल गया कि नबी सलाम तशरीफ ले आ रहे ने। सहाबा ने आवाज़ां बुलंद करनियां शुरू कर दित्तियां कि आप तशरीफ ले आ रहे ने, ताकि मुसल्ले तो अबू बकर पीछे अड़ जाएं। ते आपने पक्की मोहर ला दी। आप फरमाते ने अबू बकर जी नमाज जारी रखो, नमाज ना खत्म करो। आप मुसल्ले ते सैयदना अबू बकर दे नाल जाके खड़े हो गए ते आप फरमाते ने अबू बकर मैं तेनू नमाज पढ़ाना वा ते तू मेरे यारां नू नमाज पढ़ा दे। फरमाया तेनू मैं पढ़ाना ते तू इन्हां नू पढ़ा नमाज। ते सहाबा इकराम नू नमाज पढ़ाई गई ते नबी सलाम नू कर ले आंदा गया। नबी सलाम घर तशरीफ ले आए ते 12 रबीउल अव्वल दा दिन आ जांदा है ते सुबह दा वेला ते नबी सलाम दी तबीयत इन्नी खराब है कि नबी सलाम नू जदों घर ले आंदा गया आप आन के आराम करन लग पे। तबीयत खराब हुंदी गई, तबीयत खराब हुंदी गई। नबी सलाम
सईदा ऐशा भी रोई जांदियां ने सहाबा मस्जिद नबी च बैठे रोई जांदे ने आपने अंज आसमान वाल हाथ चुके ने ते नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला इंज हाथ बुलंद होए ने ते लेटे होए ने सईदा ऐशा दी गोद दे अंदर सर मुबारक कुर्बान जावां वफावां तो ते मोहब्बतां तो आ फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला सईदा ऐशा नबी अलैहि सलाम दे हाथ पकड़ लैंदियां ने ते आप भी दवावां करदियां ने आप फरमांदे ने ऐशा हुण दवावां दे वेले गुजर चुके ने उधरों दरवाजे ते दस्तक हो जांदी है ते सईदा फातिमा जल्दी नाल दरवाजे ते गईयां ते दरवाजे ते कोई नजर नहीं आउंदा फिर आईयां ते आण के अर्ज करदियां ने अब्बा जी दरवाजे ते कोई भी नहीं दा दूसरी मरतबा दरवाजा खड़किया तीसरी मरतबा फिर दरवाजा खड़किया ते आंदियां ने अब्बा जी बाहर ते कोई नजर नहीं आउंदा पर दरवाजा खड़कदा नजर आउंदा है ते कोई इराबी सईदा फातिमा आंदियां ने आया होएगा ते मौलाना ने तर्जमा कीता ए नहीं इराबी ए बेटी प्यारी ए नहीं राबी दिल दा टुकड़ा ए अज तो सानू यतीम करन आया शहरां दे शहर ए करे उजाड़ा आ फरमांदे ने पुत्र फातिमा अज ओ आया है जेड़ा आउंदा ते खाली मुड़ के नहीं जांदा ए मलकुल मौत आ गया ते जबरील जल्दी नाल हाजिर होए अर्ज कर देने अल्लाह दे रसूल क़यामत तो लैके अज तिकरां ते क़यामत दे आण तक ते जदों दी दुनिया बनी उदों तिकरां इन्हें किसी कोलों कदी इजाजत नहीं मंगी ते तुहाडे कोलों इजाजत तलब कर रहा है तुहाडी मुलाकात करन दी इजाजत मंग रहा है आ फरमांदे ने नबी सैयदना जबरील अर्ज करदे ने अल्लाह फरमांदे ने जे दुनिया ते रहना पसंद करदे हो तुहानू इख्तियार है दुनिया ते रह सकदे हो जे जाना पसंद करदे हो ते तुहानू इख्तियार है तुसीं जा सकदे हो आ फरमांदे ने मैं दुनिया ते रहना पसंद नहीं करदा मैं अपने रब दीयां मुलाकातां नूं ही पसंद करना वा ते सईदा फातिमा नूं कोल बिठा लिया ते तसल्लियां देन लग पे आ फरमांदे ने पुत्र फातिमा मैं हुण जा रहा वां ते मलकुल मौत आ चुके है पैगामे अजल आ गया रब दा कासद आ चुके है ते सईदा फातिमा होर रोन लग पईयां ते आप नाल ही हौसला देने वास्ते फरमांदे ने पुत्र मातम नहीं करना कोई ऐसा जुमला नहीं कहना जिंदी वजह तो अल्लाह दी नाराजगी आए आ फरमांदे ने हौसला देने वास्ते आ फरमांदे ने तेरे वास्ते भी फातिमा एक इनाम है अर्ज कर दिया ने जी अबू जी की नाम है फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे खानदान दे विचों सब तो पहलों अगर कोई मैनू मिलेगा मेरे नाल मुलाकात करेगा ते मेरे दिल दा टुकड़ा फातिमा ही मेरे नाल मुलाकात करेगी इन्ना प्यार बेटी नाल ते मुस्कुरा पईयां ते आप फरमांदे ने इनू राज रख लै सईदा फातिमा ने खामोशी तैयार कर लई ते आपने इजाजतां दे दित्तियां मलकुल मौत आ गया हाथ इंजने ते पढ़दे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला ते हाथ नीचे दी तरफ आना शुरू हो गए जदों हाथ नीचे आए ते इंज विच जांदे ने ते मलकुल मौत आप दी रूह मुबारक लैके परवाज कर जांदा है सईदा ऐशा दियां 2:30 निकल गईयां वेला केड़ा है 12 रबीउल अव्वल दा दिन है मैं ना विखा सकां ते जिम्मेदार हां फतावा रिजविया इमाम अहमद खान बरेलवी दी किताब है फतावा रिजविया उन्हें भी 12 नबी अलैहि सलाम दी वफात लिखी है ये जनाब 12 रबीउल अव्वल दी तारीख है ते चाशत दा वेला यानी इशराक तो बाद जड़ी घड़ी आंदी है घंटा डेढ़ बाद दा टाइम है यानी जदों सूरज थोड़ा थोड़ा तपदा है ते ऊंट दे बच्चे ते पैर सड़ने
شروع ہوندے نے اے او ویلا تے نبی علیہ السلام دی روح پرواز کر جاندی ہے اہل درد نے لکھیا ہے 12 ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی گھر دی صدیقہ داتے چولی بھی صدیقہ دی کلیجا بھی صدیقہ دا تے بولی بھی صدیقہ دی ایشا دا کلیجا پیا کھاندا ابالے سی جدوں سونے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ایشا دے ہتھاں ایشا نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں سی اللہ میرے نبی تائیں دے دے شفاواں پر اللہ دا حکم پورا ہون والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی اتھاں ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے یعنی نبی علیہ السلام دے ہاتھ پہ گئے ملک الموت نال ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا بس کر دعا بھی ایشا آ گیا وقت قضا دے اللہ دا حکم ٹلنا والا نہیں 12 ربی دی صبح نور اجالا سی اللہم بالرفیق الاعلی سی نبی علیہ السلام پڑھ دے آپ دی روح پرواز کر جاندی ہے صحابہ چ غرام مچ جاندا ہے مدینے دے اندر غم دی سیاہی تریف چھا جاندی ہے قیامت صغرا برپا ہو جاندی ہے صحابہ اپنے ہوش کھو بیندے نے کوئی روندا ادھر لگا جاندا ہے تے کوئی روندا انج لگا جاندا ہے تے کوئی روندا کسے پاسے لگا جاندا ہے صحابہ دی غم دی گھڑی پتہ کی سی حالت کی سی سیدنا عمر اپنے ایڈا تنا اور ایڈا حوصلے والا بندہ بھی نبی علیہ السلام دی جدائی چ ہوش کھو بیٹھا میان چ تلوار کٹ لئی فرماندے نے جیڑا کہے گا نبی علیہ السلام دنیا چھڈ گئے نے میں ان دی گردن اتار دیاں گا میں ان دی گردن لا دیاں گا غم جریا نہیں جا رہا خبر سنی نہیں جا رہی تے کوئی روندا کسے پاسے نکلیا جاندا ہے ایک میں واقعہ پڑھیا ہے ایک صحابی بکریاں لے کے تے مدینہ چھڈ کے جا رہا ہے اینو پوچھن والا پوچھدا ہے کدھر جا رہے ہیں آندا جندی خاطر آیا سا او ہی نہیں رہا تے میں مدینے کی کرنا ہے جتھے جگہ ملی اوتھے چلا جاواں گا سیدنا ابوبکر صدیق آئے آپ دم پشانی مبارک دا بوسا لیا صحیح البخاری چ حدیث موجود ہے تے منبر تے چلے گئے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نو حوصلہ دیتا آپ دی میت مبارک نو 3 دن رکھیا گیا قرآن انک میت و انہم میتون نبی علیہ السلام دی میت مبارک نو 3 دن رکھیا گیا آپ دا جنازہ نہیں پڑھایا گیا جنازہ گنہگاراں دا ہوندا ہے نبی دا نہیں ہوندا نبی معصوم الخطا ہوندا ہے 10 صحابہ دا گروپ آندا آپ دے حجرہ مبارک چ جاندے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اونوں اوتھے ہی دفن کر دتا جاندا ہے تے آپ نو جتھے فوت دفن کیتا گیا ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے نبی علیہ السلام دے منبر تو لے کے تے آپ دے روضہ مبارک تک یعنی آپ جنت دے اندر دفن ہے تے نبی علیہ السلام دی جناب میت مبارک 10 صحابہ آندے درود پڑھدے تے چلے جاندے 3 دن تو بعد آپ نو دفن کیتا جاندا ہے نبی علیہ السلام دی قبر مبارک بنا دیتی جاندی ہے تے صحابہ روندے ہوئے نکل رہے نے تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے چاچو بلال تے سیدنا انس نو فرماندیاں نے وے انس بلال نبی علیہ السلام نو کتھے چھڈ
तुसी ते आप तो जाना लुटांदे सो किवें तुहाडा हौसला पिया एडे सोहने चेहरे दे उपर मिट्टी पाउण वास्ते ते मौलाना ने तर्जमा कीता है कहंदे ने वे अनस बिलाल नबी दे यारो नबी किथे छड्ड आए ते ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए ते तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना कोल कमांदे फिर दसो क्यों कर यार यारानू अंदर खाक छुपांदे ते सुन सुन जारी जिक्र नबी विच अखियां नीर वहावन होया लाचार तमामी उते ए जवाब सुनावन ए बीबी हथ साडे कुछ ना हो अरिया ते भुल गईयां तदबीर सियाबियां ने जवाब दिता ए बीबी हथ साडे कुछ ना रिया ते भुल गईयां तदबीरां होश हवास न कैम रह गए जदों आ गईयां तकदीरां ते अबू बकर दी हालत की है आंधे ने टुट गया लक मेरा दिती सोने जुदाई दे टुट गया लक कहा सिद्दीक ने टुट गया लक मेरा सोने दिती रफीक जुदाई सोने हबीब वाला दुख जरिया ना जावंदा पहले मैं मर जांदा सोना मेरी कबर ते आवंदा होंदी मेरे ताई आसानी इधर बिलाल रोंदा फिरदा ते बिलाल मदीना छड़ के जा रहा है ते अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने बिलाल किधर जा रहे हैं ते क्यों मदीना छड़ के जा रहे हैं आंदा जिंदी खातर मारा खांदा रहे हैं जो ओ चेहरा ही नजर नहीं आना ते मैं मदीने रह के की करना है ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक आंदे ने सानू अजाना कौन सुनाया करेगा बिलाल आंदा हुण मेरा दिल नहीं करदा मैं मदीना छड़ के जा रहा ते मौलाना ने तर्जमा कीता कहंदा बिलाल राता कालियां आईयां ने कहंदा बिलाल राता कालियां आईयां ने हुण सोना नहीं दिसदा मैनू जिंदी खातर मैं मारा खाइयां ने बिलाल मदीना छोड़ के चले गए एक सियाबी इन्ना रोया कि इंदियां अखां दी बनाई चली गई एक बंदा इहदे कोल अफसोस वास्ते आया आंदा यार बड़ा दुख है तेरियां अखां दी बनाई चली गई है ये अगों आंदा जे नबी अलैहि सलाम हुंदे ते अखां दी बनाई चली जांदी ते मैनू बड़ा दुख लगना सी जदों आप नहीं रहे ते मैनू इन्हां दी जरूरत नहीं रही मैं हुण इन्हां दी सुना जड़ी सुनाई है मैं इन्हां दी रुशनाई दी जरूरतमंद नहीं दा मैनू इस बसारत दी लोड़ ही नहीं जिस बसारत नूं कायनात दी हस्ती जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आउणा ये ते सियापा दी हालत है आप दी अकाउंट नहीं है जिंदा नाम कसवा है ये जनाब ये भजी फिरदी है कदी मस्जिद नबी च आंदी है कदी आप दे घर जांदी है इनू अपना सवार नजर नहीं आंदा मेरे नबी दा जानवरां नाल इन्ना प्यार है सियापा इनू खिलांदे पिलांदे ने कुछ खांदी पींदी नहीं ते गलियां च अड़ांदी फिरदी है आवाज़ां बुलंद करदी है ते आवाज़ां अड़ांदी फिरदी है किसे दे काबू नहीं आंदी इनू नबी अलैहि सलाम दा गम है सोचो जेड़े आमिना दे लाल दी सवारी होएगी उनदा नखरा कितना ऊंचा होएगा
ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ? ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਖਰਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰਾ? ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਕੋਲੋਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਖਰਾ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਲਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਚੀ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਏ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਗੁਰਜਾਖੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया है, नबी दी डाची कसवा नाम सदावंदी, नबी थी पिछों ना कुछ पींदी ना खावंदी, गलियां दे विच एवें फिरे अड़ावंदी, ओ मेरा सवार दिसदा नहीं, भुखी तरआई कदी मस्जिद वाले आवंदी, भुखी तरआई कदी मस्जिद वाले आवंदी, ना नबी ना दिसदा फिर घर वाल जावंदी, वेख आसमान वाल हंजू वावंदी, मर गई 15 रोज ताई। नबी अलैहिस्सलाम तो बाद 15 दिन डाची जिंदा रही ते फौत हो गई। सईदा फातिमा 6 महीने जिंदा रही ते 6 महीने हसया नहीं, 6 महीने होता ते मुस्कुराहट नहीं आई। इन्ना नबी अलैहिस्सलाम दा इन्ना बाप दा गम कीता कि सईदा फातिमा 6 महीने बाद दुनिया नू खैरबाद कह गई। सईदा फातिमा की वफात हो गई ते सैयदना बिलाल मदीना छड़ के चले गए। ते सैयदना माद नू खबरां मिलियां ना यमन दे अंदर, ते माद रोंदा ते किसे नाल गल्लां नहीं करदा। माद नू खाना पेश किया जांदा ते आंदा लै जाओ, मैनू चंगा नहीं लगदा। ओ सहाबा गम च मुबतला ने ते तू मौलविया जश्नां च मुबतला है। ओ मौलवियो रब कोलों डर जाओ, कैसा जश्न मनांदे हो? नबी अलैहिस्सलाम ने मुसीकी तो मना कीता। आ फरमांदे ने जेड़ा गाना सुनदा है उहदे कन्नां दे अंदर क़यामत वाले दिन शीशा पिघला के पाया जाएगा। ते इत्थे जनाब मुजरे लगाए गए, जनाब घोड़े नचाए गए। मेरे कोल वीडियो मौजूद ने, मैं देख के मैं बेबरूफ और बेदलीली गल नहीं करदा। जिस मिंबर ते जिस स्टेज ते खड़ा है, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। अल्लाह दी रहमत नाल जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हैं और हवाले देंगे अल्लाह दी रहमत नाल जे कोई मंगेगा। ये जनाब गाने चलाए गए, जनाब कंजरियां नचाइयां गईयां, डांसर मुंडे लिआंदे गए, बैतुल्लाह दी तौहीन की गई, रोज़ा मुबारक दी तौहीन की गई, कुरान दी तशबीह बना के गलियां च चक्कर लगाए गए। ते ए जुमला क्या, सिवाय इबलीस के सब खुशियां मना रहे ने। मैं अल्लाह मेरी तौबा, मैं कुरान सिर ते रख के आना एक चक वाले हो। अबू बकर ने खुशी नहीं मनाई, उमर ने खुशी नहीं मनाई, जनाब उस्मान ने खुशी नहीं मनाई, सैयदना अली ने खुशी नहीं मनाई, तलहा जुबैर साथ ते सईद खुज़ैफा ते खुज़ैमा 1,44,000 सहाबा ने खुशियां नहीं मनाइयां। दस इबलीस किनू कह रहा वा, कह रहा मैं ए किनू ये जुमला कही जाना। सोच ए गल बदबख्ता जांदी किथे आ। शैतान भी बनाया गया और क्या ए ओ शैतान है जिन्हों खुशी दी तकलीफ है। मल्तान दे अंदर हूर बनाई गई, वो लड़की नू बुरहा जनाब मेकअप करके ते जनाब गड्डी ते रक्शे ते बिठाया गया, उहदे नाल 30,000 रुपया मुकाया गया, उन्होंने 10,000 दिता गया। मुड़ के उन्हें रबड़ दर्ज कराई, FIR कराई इन्हां मौलवियां दे खिलाफ। नबी अलैहिस्सलाम दा नाम मुबारक लिख के ते केक कटे गए ते खादे गए। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह सुलह हुदैबिया ते मौके ते एक चक वाले हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया थी अली मुहम्मद रसूल कट दे, ते सैयदना अली फरमांदे ने सोहणियो मैं नहीं कटना, मेरा हाथ ते कटिया जा सकदा, मुहम्मद रसूल नहीं कट सकदा। ओए कलमा पढ़न वाले हो, इस्लाह दे तौर ते हाथ जोड़ के गल कर रहे हैं कि यार किवें तेरा जिगरा पैंदा है, किवें हौसला पैंदा है कि सीरत लिख देना है जश्न मुस्तफा, फिर छुरी आप चलाना है। जनाब लिख देना जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी पाक दे नाम ते
چھریاں آپ چلانا ہے. یہ تو ہوں انہاں دے علماء نے فتوے بھی دیتے ہیں. لاہور جامعہ نعیمیہ انہاں دا ہیڈ آفس اتھوں بھی فتوا جاری ہو گیا ہے. اے نبی علیہ السلام دی توہین کیتی جا رہی ہے. جدو جاہل ممبراں دے وارث بن گئے, جدو بیوقوف ممبراں تے آن گے, ادو بدعات پھیلن گیاں, خرافات پھیلن گیاں. ادو جناب نبی علیہ السلام دی شریعت نو ماد اللہ تماشا بنایا جائے گا. او اسلام دا لبادہ اڑ کے کیوں نبی علیہ السلام دی شریعت دا جلوس پہ کر دے ہو. اے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. صحابہ غم چ مبتلا نے, تو جشن چ مبتلا ہے. اے ویکھ میں تینوں دساں تے گل مکا دیاں. سیدنا بلال مدینہ چھڈ کے تے چلے گئے. کچھ عرصے بعد مدینے آئے تے صحابہ نے اصرار کیتا بلال زان اج سنا دینا. تے سیدنا بلال جدو زان دیندے سن تے آمد نبی چ تشریف رکھ دے سن نبی علیہ السلام. تے جدو لفظاں تے پہنچدے سن کہندے سن اشہد اللہ الہ الا اللہ, تے پھر کہندے دی اشہد ان محمدن. اے جدو لفظ کہندے تے کہندے رسول اللہ. تے انج نال اشارہ کر دے میں گواہی دینا آ اللہ دا رسول سچا, سچا اللہ دا رسول تشریف رکھ دے. مجبور کر کے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دیاں سفارشاں پوا کے تے سیدنا بلال کولو زان دلوائی گئی. تے سیدنا بلال پڑھتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ. تے جدو آندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ تے گھس کھا کے زمین تے ڈگ گئے. نبی علیہ السلام نظر نہ آئے, آپ دا چہرہ مبارک نہ دسیا. تے بلال کولو زان نہ کہی گئی. تے بلال مسجد نبی دے سین چ گر جاندا ہے. تے صحابہ نے ہوش چلائی, آندا مینوں مجبور نہ کرو زان دین تے, میرے کولو زان نہیں دتی جاندی. عادت پئی کنا چنگلیاں لے کے جدو اشارہ انج کردے سن آ اللہ دا رسول ہے. تے مولانا نور حسین گرجاتی نے ترجمہ کیتا ہے بعد وفات بانگ آکھی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابال نے. رو رو صحابی سارے ہوندے پہ بحال نے. اے نوٹ کر لے سیدنا بلال دا نبی علیہ السلام نال وفا اور غم کنا ہے. بعد وفات بانگ آکی بلال نے, اے بعد وفات بانگ آکی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابال نے. رو رو صحابی سارے ہوئے ہوندے بے حال نے. کسے آرام آوے نائی کہ کسے نو آرام نہیں آ رہا, روئی جا رہے نے. غم ہلکا نہیں ہو رہا, اج غم پھر تازہ ہو گیا ہے. تے اللہ نے قرآن چ فرمایا اے میں آخری گل کر کے تے گل مکان لگا. اے رب دا قرآن چوتھا پارا ہے تے اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. تے کتے انج کر کے وفاتیاں خبراں دتیاں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یا زندہ صحبت باقی سبحانک اللہم و